भल लागे डिजाइन टे भल पछाड़ मुश्किल लागे बाकी पूरा सेपरेट लागे नुआ डिजाइन आ साइज हो जेटा सबुटो सानो एस हेले ओवर बिले तुमको बड़ लागुथो हां हां पिंदो स्मेल देखो तू स्मेल ये 4000 रो जेटा कहली आज्ञा टाइटन रो नॉक्स किसे दाम देखो तेरे 4000 एडा गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मो चैनल में स्वागत जनाउची देख पार्थे मु रेडी जाऊँगी भाई सब नहीं जी ड्रेस किण जी नहीं आसबि जीवा हौ तेज देख पार्थे फाइनाली भाई सब नहीं आसिले जाऊे बजार बजार से ड्रेस ड्रेस किणी जी से काली जो जाइए बल्क से से बल्क देखिए सन्ध्या देखिए फेरी आस आम देख पार्थे जो खरा देखिए मेघ मेघ किसी ना देख पार्थे एमती पूरा भल से भल पाग देती खेलिया भी खेल करने देखा भी भल मस्त आउ ए जा फाइनली पहुँची गल कल्पना आ शॉपिंग करवा भाई छुआ ड्रेस आउ ये नब कौन ड्रेस सूट नब आ देख पारे भिड़ अच्छी आउटे हूँ जो मेढ़ बस एपटे आ लोक मैंने देखते पूजा करने आसते आउ फाइनाली है भर को जा एमती अच्छी भर देखते व्यू आम नवा भाई भल तो ऑफर कौन सब चलती देख पारे सब गदा अच्छी आप आसिक बाछि पारे जमी जो कौ कौ ब्रांड आप अच्छी पेपे अच्छी मुक्ति अच्छी केते स्टार्टिंग स्टार्टिंग ना ना स्टार्टिंग केते माने जींस जींस स्टार्टिंग 500 रु स्टार्टिंग तो 500 ऊपर को 7000 पर्यंत स्टार्टिंग हां हां हो ठीक अछि ओइ भाई सब देखाओ टिके परतवे माने दुकान भी एमती अछि आ सब ब्रांड देख परतवे अछि एपटे अच्छे ब्रांड सब लिखा देखते ऊपर सब लगी भाई कौन तो माने कौ कौ ब्रांड आप टूल्स स्पाइकर पेपे किलर स्पाइकर आज्ञा पूजा ऑफर पाए कोन ऑफर ऑफर अछि अपन केते 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 नेले केते नेले 5000 टका नेले 500 टका ऑफर ऑफर अछि 7000 टका नेले 1000 टका ऑफर अछि आज्ञा आज्ञा 1200 टका नेले 2000 टका ऑफर अछि आज्ञा एबा ऑफर ये जो सेंट जो कहतले सेंट रो केते अछि एटा टाइटन अछि 10% पाइबे सबले आज्ञा टाइटन स्किन ओ आउ सब काढी जाइछन्ती खाइ हो जाइछन्ती केते थिले सामान जाइछन्ती खाया पई देख पारतबे एंते दुकान रे से सब ब्रांड पाइ पारि आपण एबे बाछि हम जोटा नबा 15% अवेलेबल सब आज्ञा बसुधरा जोकी 15% 15% आ जेबे आसीबे आप 15% डिस्काउंट पाइबे आ एमती ऑफर तो एबे ऑफर चलची पूजा ऑफर आ देख पारतबे एमती अछि भाई होचंती हमर ओनर आपण ओनर तो हां आउ सानो भाई बसन से टिके तांको संग କଥା टिके सानो भाई आउ एडी भाई बसंती अंको चारिया भाई आपन को ऑफर केम दियल छे बे ठीक है चलती तो आउ नेक्स्ट आसे दुर्गा पूजा ये जो काली पूजा ता पई भी ऑफर किछि प्रिपेयर करछंती और अछि बर्तन काली पूजा शॉपिंग ऊपर अछि 3999 ऊपर अछि 5999 ऊपर अछि सब ट्रॉली बैग अछि गिफ्ट बैग अछि परफ्यूम रो स्पेशल परफ्यूम ऊपर डिस्काउंट केते कोन डिस्काउंट छै टाइटन रो तारो को कंपनी अछि ये ओनली टाइटन स्किन ओ हेरे स्टार्टिंग केते अछि एटा यार स्टार्टिंग अछि 499 रो डीओ स्टार्ट आज्ञा केते पर्यंत अछि अप टू अछि 4000 तापर परफ्यूम अछि 645 रु स्टार्ट 20 ml 50 ml से 100 ml तापर डिस्काउंट नहीं हेटा सबरो डिस्काउंट सब अछि ये देखंतु स्पाइकर रो डिओ रो आ देखते 50 टका रो डिओ देखंतु स्पाइकर चारिटा फ्रेग्रेंस तार रो आज्ञा एटा टेस्ट 150 रो स्टार्टिंग हमरो प्लस पॉइंट होतु एगुडा सब टेस्ट पई बिक्री जेटा सेटा सील्ड आपन को टेस्ट हां हां बिक्री एटा होबो नै किंतु अलगा दुकान रे जेटा आपन टेस्ट करिवे सेटा बिक्री आज्ञा आज्ञा टाइटन रे भी आपन स्मेल भी भलो अछि एटा ए स्मेल देखो तू स्मेल ये 4000 रो जेटा कहली आज्ञा टाइटन रो नॉक्स किसे दाम देख पारे 4000 एटा 4000 नॉक्स टेस्टिंग पे एटा अछि ना टेस्टिंग ओनली आज्ञा तारो सील्ड पैक बिक्री दर यारो छोटो पैक 20 ml
ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ନାଚକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିକି ଶୁଙ୍ଗିବେ କଫି ବିନ୍ସ ଟାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ହଁ, ଯେଠି ହଁ, ମାରିଲି ହଁ। ସେଠି ଶୁଣ ହଁ। ବୁଝିଲେ ସ୍ମେଲ ଠିକ ଅଛି ତ ସ୍ମେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ତ ଆମର ଭଗବାନ ଗରାକ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ, ଅଫର୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ରଖୁଛୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି କହିକି ଆସିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଫର ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫର ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଜାଗା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇ ଦଉଛେ ସବୁବେଳେ 15 20 30 ଯାହା ନେବେ କଷ୍ଟମର ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ୱେଲକମ୍ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅଫର୍ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆସିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ନେବା ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖେଇବା ଆମକୁ ଭାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାଇ ଆଉ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଅମିତ ଅମିତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଇ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖେଇବେ ଭାଇ କଥା କେମ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ଏବେ ଭାଇ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ ଆସିছে ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ମଡେଲର ଓଭର ସାଇଜ୍ ଟି ସାର୍ଟ ସବୁ ଦେଖେଇବେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଏଠି ଓଭର ସାଇଜ୍ ଟି ସାର୍ଟର এটা নোয়া ওভারসাইজ মানে କେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭାଇ ଏଇଟା এটা আপনার 500 কেতে আছে লেস হবে 20% 20% ওভারসাইজ বেনিয়ন এটা ହଁ ହଁ দেখନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଓଭର ସାଇଜ୍ ଟି ସାର୍ଟ ହାତ ଲମ୍ବା ବାଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ତାର ପଛ ଡିଜାଇନ ଏମିତି ହଁ ଅଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତାର କଲର ସେଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ପଛଟା ଏମିତି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା এটা হোয়াইট হবো আর পাঁচটা কলর আছে চারটা কলর এটা একটাই ভাল লাগে ଆଜ୍ଞା আচ্ছা ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନୂଆ ମଡେଲର ଟି ସାର୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଆଉ ଭାଇ ଛଡ଼ା କ'ଣ କୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ନା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ বঢ়িয়া ডিজাইন ଇଗଲ ଅଛି ନା କ'ଣ ସିଆଡ଼େ এটা নিয়ে ছুয়া এটা ভাল লাগে ডিজাইনটা ভালো পছাড়ু মুশকিল লাগিব বাকি পুরা সেপারেট লাগিব নূয়া ডিজাইন আর সাইজ হচ্ছে এটা সবুঠু সানো এস হেলে ওভর বিলি তোমাকে বড় লাগুথিব ହଁ ହଁ পিন্দ না না বহুত বঢ়িয়া লাগিব নূয়া ডিজাইনটা দুর্গা ঠিক আছে। স্পেশাল লাগা আনা হয়েছে পয়সা না ক্লাস এটা সেটা ডিসকাউন্ট কেতে হইছে এটা সেটা অমিত ডিসকাউন্ট করো কেতে କେତେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିଲେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ଭାଇ ଛଡ଼ା ଚୁଜ୍ କଲା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ହୋପ ଆସିଲା ଭାଇ ପଚାରିବା ଭାଇ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରମୋଦ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି କାମ କରିକି ଏଠି ମୁଁ ରହିଲିନି 2013 ଟୁ ତେରରୁ ଆଉ ରହିକି ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିଲା ପରଠୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ ନା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଆମେ ହଁ ସବୁ ଏଇ ଅଛୁ ରହିଯାଉଛି ମିଶିକି। ସମସ୍ତେ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ମିଶିକି ରୁହେ, ସାଙ୍ଗ କେତେ କେତେ ମେମ୍ବର କାମ କରୁଛ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କେତେ ମେମ୍ବର ଏଠି ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଅଛୁ 7 ଜଣ ଅଛୁ 7 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ ଘରଟା କୋଉଠି ତୁମର ଘର ମୋର ଏଠି ପଣ୍ଡୁଗଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡୁଗାଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡୁଗଡ଼ିଆ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଳି ହଉ ହଉ ଆଉ ନେଇ ପାଇଁ ଲାଗେ ନା ତ ତେଲା ଲାଗିଲେ ହଉ ତ ଏବେ ଯିବା ହଉ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସପିଂ କରିସାରିଲାବେଳେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ମାର୍କେଟ ତ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୋରସୁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହି ହେବନି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ବଲ୍ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏଇଠୁ ଏପଟେ ଦେଖିବା ମେଢ଼ ବସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯିବା ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ବଲ୍ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଆଉ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂରିଆ ହେବ ଆଉ ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ଟାୱାର ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ହଉ ଏବେ ଯିବା फाइनाली पहुँची गले आउ गाड़ी रखिले गाड़ी स्टाण्ड सब अच्छी गाड़ी अच्छी आउ देख पारे ये खेल चलती जोरसोर आ गाड़ी रखीचे सेपटे जावा हो एवं सेपटे जावा गाड़ी एंजय करवा देखते फाइनाल आसिक ठिया हो देख पारे लोक के देखते साइड एमती ठिया होती एपटे बेसी लोक अच्छा आउ साइड एमती अच्छा देख पारे आ जोरसोर खेल चलती एम गोटे देते सुझी आ से साइड बेसी लोक अच्छे देख पारे से छाई टी अच्छी ना से अच्छा बेसी आम ये ठिया एंजय कर खेल को हो यहाँ किए जीतते आ गोटे सेमिफाइनाल आ गोटे क्वार्टर फाइनाल हम आउ सेमिफाइनाल आज डायरेक्शन मास्टर एटे बसिल फाइनाली खेल सरीगला जाऊे समस्त फेरुंट देख पारे रास्ता भिड़ अच्छी पूजा बजार समस्त जाऊँच आस देख पारे हौ जी घर को